uling yapon. Hawa dia, guys. Ewa ka hogaw. Hawa da. Uling. Unsaon saka? Saon saka? Kisa may hudaw. Papa. Iyo. Iyo si Papa. Yep. Yak. 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 Yak pa, oy. Uling ka pa, yak. Ang kamot yung Papa, be. Para palit namnam, arte-arte ka ha. So trabaho ka yung palit namnam basta nakakwarta. Yeah. Ya ka karon. Bakit hindi ka karon? Oh, itong basa bato, basa itong uling. Sa tingin kan? Basa itong uling. Apil, lambani. Ya, ito ba lambani? Ya, apil, lambani saging. Kinabuhim pobre. Pag